یہ کون لوگ ہوں گے جو جہنم کے اندر ڈال دیے جائیں گے یا پھر کل قیامت کے روز ڈرے ہوئے ہوں گے, گھبرائے ہوئے ہوں گے, چہرہ اترا ہوا ہوگا؟ یہ کون لوگ ہوں گے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے عاملۃ ناصبہ, یہ وہ لوگ نہیں ہیں جو دنیا میں نماز نہیں پڑھتے تھے. یہاں پر جن لوگوں کی بات کہی جا رہی ہے کہ ان کو کھولتے ہوئے آگ میں پھینک دیا جائے گا, ڈال دیا جائے گا, وہ جہنمی ہوگا, جہنم میں جائے گا, یہ کون لوگ ہوں گے؟ یہ وہ لوگ نہیں ہیں جو دنیا میں نماز نہیں پڑھتے تھے, روزہ نہیں رکھتے تھے, زکات نہیں دیتے تھے, نیک ہمیشہ برا کام کرتے, یہ وہ لوگ نہیں ہوں گے. بلکہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے عاملۃ ناصبہ, یہ وہ لوگ ہوں گے جو دنیا کے اندر بڑے بڑے اچھے اعمال اور بڑے بڑے نیک اعمال کر کے آئے ہوں گے. اب ذرا اس آیت پر ذرا غور کیجیے. اچھے عمل کرنے کے باوجود بھی اللہ رب العالمین ان لوگوں کو جہنم کے اندر ڈال دے گا. کیوں ڈالے گا؟ اس لیے ڈالے گا کیونکہ وہ لوگ اچھے عمل تو کرتے تھے, نیک اعمال تو انجام دیتے تھے, لیکن ساتھ ہی ساتھ کچھ ایسے کام کرتے تھے, کچھ ایسے گناہ کا ارتکاب کرتے تھے کہ جس کی وجہ سے ان لوگوں کی نیکیوں پر پانی پھر جاتا تھا, یعنی وہ کام ان کے نیکیوں کو برباد کر دیتا تھا, وہ چیزیں ان لوگوں کی نیکی کو تباہ کر دیتی تھی. تو ہمیں پتہ کیا چلا؟ پتہ یہ چلا کہ جہاں ہم نیک اعمال کریں وہیں پر ہمارے اندر یہ فکر ہونی چاہیے کہ ہم اپنے نیکیوں کی حفاظت کریں. کمال یہ نہیں ہے کہ آپ نماز پڑھتے ہیں, کمال یہ نہیں ہے کہ آپ روزہ رکھتے ہیں, کمال یہ نہیں ہے کہ آپ حج کر کے آئے ہوئے ہیں, اب حاجی صاحب ہے. کمال تو یہ ہے کہ آپ نیک اعمال کرنے کے بعد, اچھے اعمال کرنے کے بعد آپ ان کی حفاظت کریں تاکہ آپ کے اعمال برباد نہ ہو جائے اور آپ کے اعمال تباہ نہ ہو جائے. یہاں پر بات مت کیجئے, جن لوگوں کو کام کرنا ہے جلدی جلدی کیجئے, ورنہ میں سب کو بند کروا دوں گا. ایسے بھی میں الاؤ نہیں کرتا ہوں ابھی میڈیا والوں کو, یہ علاقہ ہے اس لیے میں آپ لوگوں کو کر دیا. تو میں جو بول رہا تھا آپ لوگوں کے سامنے کہ نیک اعمال کرنے کے ساتھ ساتھ ہمیں اس کی حفاظت بھی کرنی ہے, کیونکہ کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں, کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جو ہمارے نیکیوں کو, ہمارے نیک اعمال کو برباد کر دیتے ہیں, تباہ کر دیتے ہیں. آج میں جتنا ٹائم ہے میرے پاس انشاءاللہ چند ایسی چیزیں بتاؤں گا کہ اگر آپ اس کو انجام دیتے ہیں یا آپ ان کاموں کو کرتے ہیں تو آپ جو نیکی کا کام کیے ہیں, آپ جو اچھا اعمال کیے ہیں وہ برباد ہو جائیں گے, وہ تباہ ہو جائیں گے. اس لیے ہمیں ان تمام چیزوں سے ہمیں اور آپ کو بچنا ہے, اپنے آپ کو بچانا ہے. آئیے, پہلی چیز جو ہمارے نیکیوں کو برباد کر دیتی ہے, ہمارے نیکیوں کو تباہ کر دیتی ہے, وہ چیز ہے کفر. کفر, کفر کسے کہتے ہیں؟ کفر, کفر کا مطلب ہوتا ہے انکار کرنا. ایمان کا مطلب جانتے ہیں, ایمان کا مطلب ہوتا ہے ماننا, کفر کا مطلب ہوتا ہے انکار کرنا. یعنی جتنی بھی چیزوں کے اوپر ایمان لانا ضروری ہے, اگر ان چیزوں میں سے کسی ایک چیز کا بھی اگر آپ انکار کر دیتے ہیں تو آپ جتنے بھی اعمال کیے ہوں گے آپ کے اعمال برباد ہو جائیں گے, آپ کے اعمال تباہ ہو جائیں گے, آپ کے اعمال نشٹ ہو جائیں گے. آئیے دلیل دیکھتے ہیں. اے لوگوں سنو, اللہ رب العالمین قرآن کریم کے اندر بیان فرماتا ہے جو لوگ بھی کفر کا ارتکاب کرے گا, ایمان کا راستہ چھوڑ کر جو بھی کفر کا راستہ اپنائے گا, کفر کا راستہ اختیار کرے گا, وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ, تو اللہ تبارک و تعالی ان کے تمام اعمال کو برباد کر دے گا, ان کے تمام اعمال کو تباہ کر دے گا. ہاں میرے بھائیوں, جب تک دنیا کے اندر زندہ رہنا, ایمان کے اوپر زندہ رہنا اور جتنی بھی چیزوں کے اوپر ایمان لانا ضروری ہے ان تمام کی تمام چیزوں پر ایمان رکھنا. اگر خدا نہ خواستہ ان چیزوں میں سے اگر کسی ایک چیز کا بھی اگر تم انکار کر دو گے تو تم نے جو نیک اعمال کیے, تم نے جو اچھے اعمال کیے, اللہ تبارک و تعالی ان تمام کے تمام اعمال کو برباد کر دے گا, ان تمام کے تمام نیک اعمال کو نشٹ کر دے گا. میں بار بار کہہ رہا ہوں, بات مت کیجئے سامنے میں. اے بھائی فن کرنا ہے, میں آپ لوگوں کو کیا بولتا ہے. اب یہاں تقریر کروں گا, یہاں بات کریں گے تو بھائی مجھے تو پریشانی ہوگی نا. تو کیا بیان فرما رہا تھا, اگر آپ کفر کا راستہ اختیار کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ, تو آپ کے نیکیوں کو برباد کر دے گا, آپ کے نیک اعمال کو برباد کر دے گا. آئیے اور ایک حدیث میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اللہ کے نبی کے زمانے میں ایک آدمی تھا جس کا نام عبداللہ بن جدعان تھا. عبداللہ بن جدعان یہ کون ہے؟
عبداللہ بن جدعان یہ وہی شخص ہیں جو دنیا کے اندر بڑا نیک کام کرتے تھے، دنیا کے اندر لوگوں کی مدد کیا کرتے تھے، غریبوں کی مدد کیا کرتے تھے، غریبوں کو کھانا کھلایا کرتے تھے۔ عبداللہ بن جدعان کے بارے میں علماء کرام لکھتے ہیں کہ عبداللہ بن جدعان سب سے زیادہ حاجیوں کے لیے کھانا کا انتظام کیا کرتے تھے۔ یہی عبداللہ بن جدعان جب اس کی موت ہو جاتی ہے، عبداللہ بن جدعان جب انتقال کر جاتا ہے تو اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نبی سے سوال کرتی ہے، یا رسول اللہ، یا اللہ کے رسول، آپ ذرا عبداللہ بن جدعان کے بارے میں بتائیے کہ عبداللہ بن جدعان جنت کے اندر جائے گا یا جہنم کے اندر جائے گا۔ او میرے بھائیو، ذرا حدیث پر غور تو کرو اور حدیث کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ نبی کی پیاری بیوی نبی سے خود سوال کر رہی ہے کہ اے میرے رسول، اے یا رسول اللہ کے اللہ کے رسول، آپ عبداللہ بن جدعان کے بارے میں بتائیے کہ عبداللہ بن جدعان جنت کے اندر جائے گا یا جہنم کے اندر جائے گا۔ تو نبی نے کیا بیان فرمایا، اے میری بی بی عائشہ، یہ عبداللہ بن جدعان جنت کے اندر نہیں بلکہ جہنم کے اندر جائے گا، جہنم کے اندر جائے گا۔ اللہ اکبر! اتنے سارے نیک اعمال کرنے کے باوجود بھی جہنم کے اندر جائے گا۔ لوگوں کی مدد کرنا، لوگوں کو کھانا کھلانا، رشتہ دار کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، حاجیوں کو کھانا کھلانا، اتنا سارا اچھا کام کرنے کے باوجود بھی جہنم کے اندر جائے گا۔ اور یہ میں نہیں، صحیح حدیث ہے، اللہ کے پیارے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ وہ جہنم کے اندر جائے گا۔ وجہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا، اے عائشہ، یہ عبداللہ بن جدعان دنیا کے اندر نیک اعمال تو کرتا تھا، یہ عبداللہ بن جدعان دنیا کے اندر اچھا اعمال تو کرتا تھا، لیکن اس نے کفر کا راستہ اختیار کیا ہوا تھا، وہ اللہ پر ایمان نہیں لایا تھا، جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی ان کے تمام اعمال کو برباد کر دیں گے، ان کے تمام اعمال کو ختم کر دیں گے۔ تو پتہ کیا چلا کہ اگر کوئی شخص کفر کا ارتکاب کرتا ہے تو ساری زندگی بھر اس نے جو نیک اعمال کیے ہوں گے، اللہ تبارک و تعالی کفر کی وجہ سے ان کے نیک اعمال کو ختم کر دیں گے، وہ کفر کی وجہ سے ان کا نیک اعمال برباد ہو جائے گا، تباہ ہو جائے گا۔ اچھا، اور ایک آیت میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم کے اندر دوسری جگہ پر بیان فرماتا ہے، ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا۔ وہ لوگوں ذرا آیت پر تو ذرا غور کرو۔ اللہ فرماتا ہے کہ کل قیامت کے روز اگر دنیا کا کوئی بندہ اگر اللہ کو جا کر یہ کہے کہ اللہ میرے پاس جو زمین بھر کر سونا ہے تو سونا لے لے، مجھے جہنم سے بچا لے، اے اللہ تو مجھے جہنم کی آگ سے بچا لے، اور وہ دنیا میں کفر کی حالت میں اس کا انتقال ہوا تھا، کفر کی حالات میں اس کی موت ہوئی تھی، تو میرے بھائیوں وہ زمین بھر کر سونا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے رکھنا چاہے گا، لیکن اللہ فرماتا ہے فَلَن يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلُّ الْأَرْضِ ذَهَبًا، نہیں، آج تمہارا زمین بھر کر سونا بھی قبول نہیں کیا جائے گا، سویکار نہیں کیا جائے گا۔ تو کیا پتا چلا کہ جو کفر کی حالات میں رہے گا اور جو اس حالات میں انتقال کرے گا، اس کی موت ہوگی، بھلے ہی وہ دنیا میں کتنے ہی اعمال کیوں نہ کر لے، اور اللہ کے پاس جا کر یہ کہے کہ اللہ یہ سونا لے لے، پیسہ لے لے، پراپرٹی لے لے، زمین و جائیداد لے لے، میرے پاس جو بھی ہے تو بس لے لے، مجھے جہنم کے عذاب سے بچا لے، تو ایسا نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت کے اندر داخل نہیں کرے گا۔ میرے بھائیوں، تو پہلی چیز یاد رکھیے گا، کفر، ہمیں کفر کا راستہ کبھی اختیار نہیں کرنا ہے۔ اب آئیے جلدی بتا رہا ہوں، آدھا گھنٹہ کا ٹائم باقی رہ گیا ہے۔ دوسری چیز جو ہمارے نیک اعمال کو برباد کر دیتے ہیں، آپ جو زندگی بھر نمازیں پڑھیں، زندگی بھر جو آپ روزے رکھے، زندگی بھر آپ نے بہت سارے عمرے کیے، لیکن میرے بھائیوں اگر آپ اس چیز کا ارتکاب کریں گے تو آپ کی نمازیں بیکار، آپ کے روزے بیکار، آپ کے عمرے بیکار، آپ کا حج بیکار، آپ کی زکوٰۃ بیکار، میرے بھائیوں ہر اعمال بیکار ہو جائے گا۔ وہ چیز کیا ہے؟ وہ چیز ہے ارتداد۔ غور سے سنیے گا، ارتداد کیا ہے؟ ارتداد کا مطلب ہوتا ہے پھیر جانا، پلٹ جانا،
مرتد جیسے ہم جانتے ہیں نا مرتد وہ فلاں مرتد ہو گیا فلاں مرتد ہو گیا وہ ارتداد سے ہے. تو اگر آپ مان لیجئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو 70 سال کی زندگی دی, مثال کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو 70-80 سال کی زندگی دی, جب سے آپ کے اوپر عبادت فرض ہوئی تب سے لے کر آپ نے 80 سال تک ایک گناہ بھی آپ نہیں کیے, ایک گناہ کا بھی آپ نے ارتکاب نہیں کیا, ایک وقت کی نماز بھی آپ نے نہیں چھوڑی, ایک فرض روزہ بھی آپ نے نہیں چھوڑا. 80 سال تک آپ نیک اعمال کرتے رہے, 80 سال تک آپ نیکیوں کو انجام دیتے رہے, لیکن اگر مرنے سے 1 سیکنڈ پہلے بھی اگر آپ ارتداد کا شکار ہو جاتے ہیں, اگر آپ مرتد ہو جاتے ہیں, تو آپ نے 80 سال جو نیک اعمال کیے, 80 سال جو آپ نمازیں پڑھی, 80 سال جو آپ روزہ رکھے, اللہ فرماتا ہے کہ آپ کی ساری زندگی کی عبادت برباد, آپ کی ساری زندگی کی نماز برباد, صرف اور صرف مرتد ہو جانے کی وجہ سے, ارتداد کا راستہ اختیار کر لینے کی وجہ سے. مرتد ہو جانا یعنی دین اسلام سے پلٹ جانا, دین اسلام کو چھوڑ کر کسی اور مذہب کے اندر یا پھر کسی اور دھرم کے اندر چلی جانا. آئیے پہلے ایک آیت دیکھتے ہیں. اللہ رب العالمین ان لوگوں کے بارے میں جو مرتد ہو جاتا ہے, جو دین اسلام کو چھوڑ دیتا ہے, مسلمان ہونے کے بعد دین اسلام کو چھوڑ کر کسی اور دھرم کے اندر چلا جاتا ہے, ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ رب العالمین قرآن کریم کے اندر بیان فرماتا ہے, وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. اللہ فرماتا ہے وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ, جو دین اسلام سے پلٹ جائے گا, جو دین اسلام سے پھر جائے گا, تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ساری زندگی کے اعمال کو, نیک اعمال کو برباد کر دے گا, تباہ کر دے گا. وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ, اور یہی وہ لوگ ہوں گے جو کل قیامت کے روز نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوں گے, خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوں گے. پتہ کیا چلا؟ کبھی مرتد نہیں ہونا ہے. اللہ اکبر. مرتد یہ اتنا بڑا جرم ہے, مسلمان ہونے کے بعد دین اسلام کو چھوڑ کر کسی اور دھرم کے اندر چلے جانا, یہ اتنا بڑا جرم ہے میرے بھائیوں. ایسے انسان کو زمین بھی ایکسپٹ نہیں کرتی, ایسے انسان کو اور ایسے بدکار کو اور ایسے گنہگار کو اور بدنصیب کو اور ایسے لعنتی کو میرے بھائیوں قبر کی زمین بھی سے قبول نہیں کرتی. حدیث سناؤں میں آپ کو؟ آئیے حدیث سنتے جائیے. صحیح بخاری کی حدیث ہے, نبی کے زمانے میں بڑی پیاری حدیث میں آپ کے سامنے بتا کے جا رہا ہوں. یاد رکھیے گا ان حدیثوں کو جب جائیے گا تب. نبی کے زمانے میں ایک عیسائیت کا ماننے والا مسلمان ہو جاتا ہے, اسلام قبول کر لیتا ہے, اور آپ کو پتا ہے یہ وہ ہیں کہ مسلمان ہونے کے بعد وہ سورۃ البقرہ کو بھی یاد کر لیتے ہیں, سورہ ال عمران کو بھی پوری یاد کر لیتے ہیں, اور یہ ان صحابہ میں شامل ہو جاتے ہیں کہ جب نبی کے اوپر قرآن کی آیتیں نازل ہوتی اور جو لوگ ان کو لکھتے ان صحابہ میں ان کا شمار ہے. یعنی نبی کے اوپر جب وحی اترتی یہ اس وحی کو لکھا کرتے تھے. کیا ہوا؟ عیسائی تھا, مسلمان ہوا, اور پھر کچھ دنوں کے بعد اس نے اسلام دھرم کو چھوڑ کر, دین اسلام کو چھوڑ کر وہ پھر سے عیسائی بن گیا. حدیث کو سنیے, بڑی پیاری حدیث ہے اور صحیح بخاری کی حدیث ہے. عیسائی تھا, مسلمان ہوا, اور پھر کچھ دنوں کے بعد اسلام کو چھوڑ کر پھر سے عیسائی بن گیا. جب اس کی موت ہوئی, جب یہ انتقال کیا, ان کے آس پاس ان کے قبیلے کے لوگ, ان کے رشتہ دار کے لوگ ان کو مٹی دینے کے لیے قبرستان میں لے کر گئے, قبر کے اندر اس کو دفنایا, اور دفنانے کے بعد جب گھر میں آیا اور پھر جب کچھ گھنٹوں کے بعد یا کچھ دیری کے بعد جب ادھر سے جا رہا ہے, کیا دیکھ رہا ہے کہ اس کی لاش زمین کے اوپر یعنی قبر کے اوپر پڑی ہوئی ہے. اللہ اکبر. جس انسان کو کچھ گھنٹہ پہلے قبر کے اندر دفنایا گیا, آپ اس کی لاش قبر کے اوپر پڑی ہوئی ہے, مٹی کے اوپر پڑی ہوئی ہے. لوگوں نے کہا ارے یہ کس نے کیا؟ تو پھر کسی نے کہا یہ مسلمانوں کا کام ہوگا. یہ صحابہ کا یعنی اللہ کے نبی کے بارے میں اور مسلمانوں کے بارے میں کہہ رہے کہ یہ ان لوگوں کا کام ہوگا کیونکہ وہ لوگ ان کے اوپر ناراض ہے. مسلمان ہوا تھا پھر ابھی عیسائی ہو گیا تو ان لوگوں نے یہ حرکت کی ہوگی, ان لوگوں نے یہ کام کیا ہوگا. چلو کوئی بات نہیں, اس کو قبر کے اندر پھر سے دفنا دو.
उन लोगों ने उसको कब्र के अंदर फिर से दफना दिया। दफनाने के बाद घर आए, फिर जाकर क्या देख रहे हैं कि उसकी लाश कब्र के ऊपर पड़ी हुई है। फिर लोगों ने कहा अरे क्या माजरा है, क्या बात है, बार बार इसको कब्र के अंदर दफना रहा हूं, बार बार इसके ऊपर मिट्टी डाल रहा हूं और फिर ये कब्र के ऊपर इसकी लाश पड़ी रहती है। लोगों ने कहा चलो कोई बात नहीं, ये मुसलमानों का काम होगा, चलो फिर से उसको दफना दो। लोग ले गए और ले जाने के बाद फिर से अच्छी तरीके से गड्ढा किया और गड्ढा करने के बाद उसको कब्र के अंदर रख दिया और घर में चले आए। फिर जाकर देख रहे हैं कि उसकी लाश कब्र के ऊपर पड़ी हुई है। जमीन उसको कबूल नहीं कर रही है, कब्र उसको एक्सेप्ट नहीं कर रही है। मेरे भाइयों क्यों? क्योंकि इसने मुर्तद हुआ था, उसने इर्तिदाद का रास्ता इख्तियार किया था, दीन इस्लाम को उसने छोड़ दिया था, जिसकी वजह से मेरे भाई अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से यह अजाब उनके ऊपर हो रहा था। लोगों ने बाद में जब 3 मरतबा ऐसा हुआ तो लोग भी समझ गए कि चलो ये ऊपर वाले की तरफ से इनको अजाब हो रहा है। तो ये इत्तेदाद का रास्ता अपनाना, ये मुर्तद हो जाना मेरे भाइयों, ये बहुत बड़ा संगीन जुर्म है। इसलिए मैं आज आपको पैगाम देकर जा रहा हूं कि हालात कुछ भी हो, नाम नहीं लूंगा मैं आपके सामने, समझदारों के लिए इशारा काफी है। मेरे सामने बहुत सारे मोबाइल लगे हुए हैं और आप लोग जो मुझे जानते हैं ये भी जानते हैं कि आज न्यूज चैनल में मेरे ताल्लुक से क्या खबरें चलाई जा रही है। आप लोगों ने देखा होगा आज भी वो वीडियो जो सोशल मीडिया की दुनिया में घूम रही है, आज भी वो वीडियो सोशल मीडिया के ऊपर मौजूद है कि मीडिया वाले किस तरह मौलवी तनवीर के खिलाफ आज प्रोपेगेंडा रच रहे हैं और किस तरह मेरा नाम लेकर और मेरी वीडियो चला करके आज जो है लोगों को बता रहा है और गुमराह कर रहा है कि देखो ये भड़काऊ भाषण दे रहा है। मेरे भाइयों मैं सिर्फ आपसे कहकर जा रहा हूं, मैं साहिब ईमान से कहकर जा रहा हूं कि हालात कुछ भी हो जाए, वो लोग इस हालात को बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वो लोग इस मिशन में लगे हुए हैं कि आपको दीन से और ईमान से दूर कर दिया जाए, अलहदा कर दिया जाए। लेकिन खुदारा जब तक दुनिया के अंदर जिंदा रहना, अपने ईमान के ऊपर जिंदा रहना, जब तक दुनिया के अंदर जिंदा रहना, अपने ईमान के ऊपर साबित कदम रहना। मेरे भाइयों अगर आपने रह लिया तो इंशाअल्लाह आपके लिए कामयाबी है। अगर आपने मजबूर हो गया पैसों के लालच में पड़कर या फिर किसी और चीज के लालच में पड़कर या फिर डर की वजह से अगर आपने किसी और धर्म को अगर अपना लिया तो मेरे भाइयों दुनिया भी आपके लिए जहन्नम और आखिरत भी आपके लिए जहन्नम। इसलिए मेरा छोटा सा पैगाम आपके लिए है कि हालात कुछ भी हो, सिचुएशन कुछ भी हो, परिस्थिति कुछ भी हो, जब तक जिंदा रहना, ईमान के ऊपर जिंदा रहना। बोलिए इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। क्योंकि ईमान की दौलत ये सबसे बड़ी दौलत है हमारे लिए भाइयों। ये ज़मीन और जायदाद की दौलत अगर आपके पास नहीं है तो आप खुद को बदनसीब ना समझे। ये ईमान की दौलत हमारे लिए सबसे बड़ी दौलत है, इसलिए इस दौलत को बरकरार रखना। लेकिन आज बड़े अफसोस के साथ मैं आपके सामने बता कर जा रहा हूँ मेरे भाइयों, पता नहीं ये दिन भी देखना पड़ेगा, कभी सोचा नहीं था ऐसा दिन भी देखना पड़ेगा मुसलमानों को इस मुल्क के अंदर, हमारे हिंदुस्तान के अंदर। कभी हमने सोचा नहीं था मेरे भाइयों। आज देखिए, मैं किसी और मुल्क की बात नहीं कर रहा हूँ, हमारे मुल्क के अंदर आज कितने मुसलमान घराने की लड़कियां आज दूसरे धर्म के अंदर जाकर शादी रचा रही है, उन लोगों के घर में जाकर इस्लाम धर्म को छोड़ कर जिंदगी गुजार रही है। हजारों वीडियोस मेरे भाइयों आपको मिल जाएगी सोशल मीडिया के ऊपर। क्यों ऐसा क्यों होता है? इसलिए ऐसा होता है, अगर मुसलमान घराने से कोई लड़का हो या कोई लड़की हो, अगर वो इर्तिदाद का रास्ता अपनाता है, अगर वो मुर्तद होता है, मेरे भाइयों इसका अव्वल जिम्मेदार तो उसके माँ बाप होते हैं। इसलिए आपसे भी कहकर जा रहा हूँ कि आप भी ईमान की वैल्यू को समझे, आप भी इसकी अहमियत को समझे और अपने बच्चों को भी, बेटा और बेटियों को भी इसकी अहमियत को समझाएं, ताकि वो आगे चलकर कभी इर्तिदाद का रास्ता ना अपनाएं, कभी वो मुर्तद ना हो। मेरे भाइयों ये पैगाम मैं आपको देकर जा रहा हूँ। तो क्या बोल रहा था, ये दूसरी चीज़ है कि जो मुर्तद हो जाता है अल्लाह तबारक व तआला उसके सारे आमाल को बर्बाद कर देता है, उसके सारे आमाल को तबाह कर देता है। अब आइए तीसरी चीज़ जो हमारे नेक आमाल को बर्बाद कर देती है। तीसरी चीज, अगर आप इस चीज का अगर आप इर्तिकाब करते हैं, यानी इस चीज को अगर आप अंजाम देते हैं, तो जिंदगी भर आप जो नेक आमाल किए, जिंदगी भर आप जो नेकी किए, ये तमाम के तमाम नेकियां बर्बाद हो जाएंगी, ये तमाम के तमाम नेक आमाल बर्बाद हो जाएंगे। और वो तीसरी चीज क्या है? शिर्क। शिर्क है मेरे भाइयों, हमें शिर्क से अपने दामन को बचाए रखना है।
शिर्क से हमें पाक रहना है। यह शिर्क इतना बड़ा जुर्म है, यह शिर्क इतना संगीन जुर्म है कि इस जुर्म के बारे में रब्बे कायनात खुद कुरान करीम के अंदर बयान फरमाता है, इन्नल्लाह ला यगफिरु अन युश्रक बिही व यगफिरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा, कि अल्लाह तबारक व तआला और गुनाहों को तो माफ़ कर देगा पर अल्लाह तबारक व तआला शिर्क को कभी माफ़ नहीं करेगा। इसलिए मेरे भाइयों कभी शिर्क मत करना। और आइए शिर्क के ताल्लुक से, हम और आप तो आम इंसान हैं, नबियों को किस तरह अल्लाह तबारक व तआला वार्निंग देते हैं, आइए ज़रा कुरान के अंदर सूरतुल अनआम को आप पढ़िए तो आपको पता चलेगा। सूरतुल अनआम के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने, बोलिए আসসালামু আলাইকুম। একটা ছেলে হারিয়ে আছে, এখানে আছে স্টেজে, যার হবে এখান থেকে নিয়ে যান জলদি করে। ছেলেটা কাঁদছে খুব, ছেলেটা খুব কাঁদছে, যা ছেলে আছে এখান থেকে তাড়াতাড়ি নিয়ে যান। तो जो ঝামেলা মাঝে মধ্যে আছে। अच्छा, तो जो बोल रहा था शिर्क ये कितना बड़ा जुर्म है, नबियों को किस तरह वार्निंग दी जा रही है, जरा इस आयत पर जरा देखिए। अल्लाह तबारक व तआला ने सूरतुल अनआम के अंदर बहुत सारे नबियों का जिक्र किया और जिक्र करने के बाद फरमाया, ऐ लोगों सुनो, वलौ अशरकू लहबित अन्हुम मा कानू यामलून। आज का जो मेरा मौजू है ये है कि नेक आमाल को बर्बाद करने वाली चीज़, उनमें से ये तीसरी चीज़ है कि अगर आप उस शिर्क को अंजाम देते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला आपके सारे आमाल को बर्बाद कर देगा। वलौ अशरकू लहबित अन्हुम मा कानू यामलून। अल्लाह रब्बुल आलमीन नबियों के बारे में कह रहे हैं कि अगर ये नबी लोग भी अगर शिर्क किए होते, किन नबियों के बारे में कह रहे हैं, हजरत इब्राहीम के बारे में कह रहे हैं, हजरत ईसा के बारे में कह रहे हैं, बड़े बड़े जलील कदर नबियों के बारे में अल्लाह कह रहे हैं कि अगर ये नबी लोग भी अगर शिर्क किए होते तो लहबित अन्हुम मा कानू यामलून, तो हम इनके अमाल को भी बर्बाद कर देते, तबाह कर देते। ओ मेरे भाइयों जरा और कुरान को आगे पढ़िए, आपको पता चलेगा कि हमारे आखिरी नबी जो ये मिशन लेकर आए थे शिर्क को मिटाने का, जिसके ऊपर ये जिम्मेदारी थी कि पूरी दुनिया के अंदर ला इलाहा इल्लल्लाह को ऐलान कर दिया जाए, आम कर दिया जाए, लोगों को ये बता दिया जाए कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं। उसके बावजूद भी अल्लाह रब्बुल आलमीन नबी के बारे में कह रहे हैं कि ऐ नबी वलक़द ऊहिया इलैका व इलल लदीना मिन क़ब्लिका, कि ऐ नबी आपकी तरफ भी ये बात वही की जा रही है और आपसे पहले जो नबी आए उनकी तरफ भी ये बात वही की गई थी। लइन अशरकत लयहबतन्न अमलुका वलतकूनन्न मिनल खासिरीन। ऐ नबी अगर आप भी शिर्क करेंगे तो आपके अमाल भी बर्बाद हो जाएंगे, तबाह हो जाएंगे। वलतकूनन्न मिनल खासिरीन, और आप भी नुकसान उठाने वालों में से हो जाएंगे, आप भी खसारा उठाने वालों में से हो जाएंगे। आप अंदाजा लगा सकते मेरे भाई, नबी के कह, नबी से कह रहे अल्लाह का, ऐ नबी लइन अशरकत लयहबतन्न अमलुका, अगर आप भी अगर शिर्क करेंगे तो आपका अमाल भी बर्बाद हो जाएगा, तबाह हो जाएगा, और आप भी वहुवा फिल आखिरति मिनल खासिरीन, नुकसान उठाने वालों में से हो जाएंगे, खसारा उठाने वालों में से हो जाएंगे। नबी को ये वार्निंग दी जा रही है, लेकिन आज अफसोस कि हम मुसलमान हैं, उसके बावजूद भी बड़े धड़ल्ले से शिर्किया काम को हम और आप अंजाम दे रहे हैं। मेरे भाइयों जल्दी जल्दी मैं बता रहा हूँ, अगर अपने आमाल को बचाना चाहते हैं, नमाज रोज़ा हज ज़कात, अगर इन चीज़ों को तबाह होने से बचाना चाहते हैं तो दुनिया में आपको शिर्क से बचना पड़ेगा, शिर्क से बचना पड़ेगा। देखिए बगल में बहुत सारे ऐसे नौजवान बैठे होंगे, मैं अपने गाँव की बात कर रहा हूँ कि आज मुसलमान कितने बदनसीब हैं कि मुसलमान होने के बावजूद भी और उनको ये कहने के बावजूद भी कि बड़ा गुनाह है, ये बड़ा जुर्म है, वो उसको छोड़ने को तैयार नहीं। हमारे गांव की बात कर रहा हूं, मैं नाम नहीं लूंगा, हाथ में ताबीज़ लटकाया हुआ है, नज़र पड़ी, मैंने कहा जनाब ये बहुत बड़ा गुनाह है। मैंने वो तो शिर्क के बारे में नहीं जानता, मैंने कहा ये बहुत बड़ा गुनाह है, ये गुनाह कभी माफ़ नहीं होगा ताबीज़ लटकाना। अल्लाह के नबी ने कहा मन ताल्लक़ तमीमतन फ़क़द अशरक, कि जिसने ताबीज़ लटकाया उसने शिर्क किया, आप इसको खोल कर निकाल दो। क्या जवाब देते मालूम है? कहते हैं मौलाना साहब रहने दीजिए। मैंने क्या मजबूरी है भाई, खोल के फेंक दो। बोला नहीं मौलाना साहब हमें कविराज ने दिया। मैंने कहा क्यों दिया है? बोला कि रात को बिस्तर में पेशाब कर देता हूँ इसलिए। नऊज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक। इसलिए आप जो है तावीज़ का सहारा लेंगे, आप अपने इलाज के लिए शिर्क का आप जो है सहारा लेंगे। खबरदार शिर्क से अपने दामन को बचाए रखना, वरना आपने जो नेक आमाल किए वो तमाम के तमाम आमाल बर्बाद हो जाएंगे, तबाह हो जाएंगे। आइए चौथी चीज़ जो हमारे नेक आमाल को बर्बाद कर देती है, तबाह कर देती है, उनमें से एक चीज़ है रियाकारी। रियाकारी समझते हैं? रियाकारी
हदीस है, अल्लाह के प्यारे रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं, इन अखवफ मा अखाफु अलैकुम अश्शिरकुल असगर, कि मैं तुम लोगों के लिए सबसे ज्यादा जिस चीज से डरता हूं वो है शिर्क असगर। सहाबा ने पूछा, अल्लाह के रसूल ये शिर्क असगर क्या है? तो नबी ने फरमाया, अर्रिया, ये रियाकारी है। रियाकारी समझते हैं? ये इतना खतरनाक जुर्म है, रियाकारी ये इतना खतरनाक गुनाह है कि आपके नेक अमाल को बर्बाद कर देंगे। रियाकारी का मतलब होता है कोई अमल अल्लाह तबारक व तआला की रज़ामंदी के लिए, कोई अमल अल्लाह तबारक व तआला की खुशनुदी के लिए ना किया जाए बल्कि लोगों को खुश करने के लिए किया जाए, ये रियाकारी है। हम नमाज नहीं पढ़ते घर में, ये आज हमारा हाल है। हमारे नौजवानों का यह आलम यह है कि वो घर में पड़े रहते हैं, नमाज नहीं पढ़ते। जब ससुराल में जाते हैं तो सास को दिखाने के लिए, ससुर जी को दिखाने के लिए 5 वक्त की नमाज वो मस्जिद में जाकर अदा करता है। अरे नालायक, ये इबादत कबूल नहीं होगी, ये रियाकारी है। तुम ससुराल में जाकर सास और ससुर को दिखाने के लिए, सालाओं को दिखाने के लिए जो तुम नमाज पढ़ते हो और समझते हो कि तुमने बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दे दिया, याद रखो ये रियाकारी है, ये संगीन जुर्म है। इसकी वजह से अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे आमाल को बर्बाद कर देंगे, तुम्हारे आमाल को तबाह कर देंगे। आज कितने ऐसे लोग हैं गरीबों की मदद करते हैं, 4-5 रुपया देकर मदद करते हैं तो फोटो क्लिक करके फेसबुक की दुनिया में अपलोड कर देता है, देखो साहब मैंने बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दे दिया। आज हमारे नौजवानों का यह हाल है। गांव के अंदर किसी गरीब को ठंडी के मौसम में अगर एक चादर दे दी, एक स्वेटर वगैरह दे दिया, फोटो क्लिक करके फेसबुक में डाल देते हैं, देखो मैंने बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दे दिया। अरे अल्लाह अल्लाह हम लोगों को इससे हिफाजत करे। मेरे भाई यही तो रियाकारी है। आप 5 वक्त की नमाज नहीं पढ़ते, सिर्फ जुमा के रोज मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए आते, मेरे भाई ये रियाकारी है। और रियाकारी करने की वजह से अल्लाह तबारक व तआला आपके अमाल को बर्बाद कर देंगे, आपके अमाल को तबाह कर देंगे। आपको पता है कल कयामत के रोज जब लोगों को उनके नेक आमाल का बदला दिया जाएगा, आप भी अल्लाह तबारक व तआला के सामने आएंगे। जब आपकी बारी आएगी तो अल्लाह तबारक व तआला आपसे ये कहेगा कि आज तुम मेरे पास क्या बदला लेने के लिए आए हो? उसके पास जाओ बदला लेने के लिए जिसके दिखावे के लिए तुमने दुनिया में नेक अमाल किया था या अच्छा अमाल किया था। तुम उसके पास जाओ और देखो कि वो तुम्हें क्या अमल, वो तुम्हें क्या अज्र देता है। इसलिए मेरे भाइयों अपने आप को रियाकारी से बचाइए। अल्लाह हम जैसे उलमाओं को भी रियाकारी से बचाइए। आज हम जैसे उलमा जब जलसों में जाते हैं 5-5 और 6-6 यूट्यूबर्स को साथ लेकर घूमते हैं, मकसद क्या होता है कि मेरी तकरीर यूट्यूब की दुनिया में छोड़ेंगे, लोग बहुत ज्यादा देखेंगे, बहुत ज्यादा जलसे होंगे। मेरे भाइयों ये सोच रखना और ये सोच रखना और ये नियत रखना ये भी रियाकारी है मेरे भाइयों। और इसकी वजह से अल्लाह तबारक व तआला उसके नेक अमाल को बर्बाद कर देंगे। आपको पता है, जल्दी जल्दी बता रहा हूँ, 10 मिनट का टाइम, 5-6 मिनट का टाइम बाकी रह गया है रियाकारी के ताल्लुक से। कल कयामत के रोज सबसे पहले 3 इंसान को जहन्नम के अंदर डाला जाएगा। सही हदीस है, 3 आदमी को सबसे पहले जहन्नम के अंदर डाला जाएगा। बड़ा सेंसिटिव मसला है रियाकारी, इसको गौर से सुन लीजिएगा। 3 आदमी को सबसे पहले अल्लाह तबारक व तआला जहन्नम के अंदर डालेंगे। उनमें से एक हाफिज कुरान होगा। सही हदीस है, हाफिज कुरान होगा। अल्लाह तबारक व तआला उनसे कहेगा कि बताओ, अपनी नियामतों को याद दिलवाएगा और उनसे कहेगा कि बताओ तुमने मेरे लिए क्या किया। वो कहेगा अल्लाह कि मैंने कुरान का हिफ्ज़ किया था, मैं खुद पढ़ता था, लोगों को पढ़ाता था, कुरान की लोगों को तालीम देता था। अल्लाह कहेगा अच्छा ये बात है, लेकिन मैं जानता हूँ कि तू दुनिया में जो कुरान का हिफ्ज़ किया था, तू जो खुद पढ़ता था और लोगों को पढ़ाता था, तुम्हारा मकसद ये था कि लोग तुझे बहुत बड़ा हाफिज समझे, बहुत बड़ा लामा समझे, बहुत बड़ा आलिम समझे, और फिर उसको जहन्नम के अंदर डाल दिया जाएगा। दूसरा आदमी बुलाया जाएगा, अल्लाह कहेगा बताओ तुमने दुनिया में मेरे लिए क्या किया। वो कहेगा अल्लाह मैंने तेरे रास्ते में लड़कर, मैंने जिहाद करके अपने जान की कुर्बानी दे दी। अल्लाह मैं तेरी राह में लड़ाई करके मैं शहीद हो गया, अपनी जान की कुर्बानी दे दी। अल्लाह कहेगा ये बात तो ठीक है कि तूने अपनी जान की शहादत दी, ये बात तो ठीक है कि तू जंग में शामिल होकर अपनी जान की कुर्बानी की, पर तेरा मकसद ये था कि तुझे लोग बड़ा बहादुर समझे, इस नियत से तू जंग के मैदान में गया था। अल्लाह हुक्म देगा इसे भी जहन्नम के अंदर फेंक दो, उसे भी जहन्नम के अंदर फेंक देगा। तीसरा
आदमी बुलाया जाएगा, अल्लाह उनसे कहेगा बताओ तुमने मेरे लिए क्या किया। वो कहेगा अल्लाह मैं तो तुम्हारे राह में बहुत सारा पैसा दान किया, बहुत सारा दान और खैरात किया, सदका किया। अल्लाह कहेगा बात तो ठीक है, लेकिन तू सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए क्या था, ताकि लोग तुझे बहुत बड़ा दानवीर समझे। जा फरिश्तों को हुक्म होगा इसे भी जहन्नम के अंदर फेंक दो, उसे भी जहन्नम के अंदर फेंक दिया जाएगा। तो मेरे भाइयों, अगर आप अपने आमाल को बचाना चाहते हैं, नेक आमाल को तबाह होने से, बर्बाद होने से अगर बचाना चाहते हैं, तो अपने आप को रियाकारी से हिफाजत रखिए। जो भी काम करे, जो भी इबादत करे, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला की रज़ामंदी के लिए और अल्लाह तबारक व तआला की खुशनुदी के लिए आप उसको कीजिए, इंशाअल्लाह आप कामयाब होंगे। आइए पांचवी चीज पर जरा गौर कीजिए जो हमारे नेक अमाल को तबाह कर देती है, बर्बाद कर देती है। वो चीज है तन्हाई का गुनाह, तन्हाई का गुनाह। आइए एक हदीस मैं आपके सामने रखता हूँ, इब्ने माजा की सही हदीस है। अल्लाह के प्यारे रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं, कल क़यामत के रोज मेरी उम्मत में से कुछ लोग ऐसे होंगे, वो बहुत सारी नेकियां लेकर आएंगे, बहुत सारे नेक अमाल लेकर आएंगे। हदीस के अंदर तिहामा पहाड़ के बराबर, यानी तिहामा पहाड़ की मानिंद रोशन नेकियां लेकर आएंगे, नेकियों की कोई कमी नहीं होंगी। उसके बावजूद भी अल्लाह तबारक व तआला कल क़यामत के रोज उनकी नेकियों को बर्बाद कर देगा, उनकी नेकियों को तबाह कर देगा। वो लोग इस हदीस पर जरा गौर करना, हमारे लिए और आपके लिए कितनी इंपॉर्टेंट हदीस है। इतनी सारी नेकियां लेकर आने के बावजूद भी अल्लाह तबारक व तआला उनकी नेकियों को बर्बाद कर देगा, तबाह कर देगा, नेकियों को बर्बाद कर देगा। हजरत सौबान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अल्लाह के नबी से सवाल करते हैं कि अल्लाह के रसूल वो कौन लोग होंगे, ये अल्लाह के रसूल वो कौन लोग होंगे जो इतनी सारी नेकियां लेकर आने के बावजूद भी अल्लाह तबारक व तआला उनकी नेकियों को बर्बाद कर देगा, ख़त्म कर देगा, ये कौन लोग होंगे। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि वो लोग होंगे कि लोगों के सामने अच्छा अमल करते थे, लोगों के सामने लोगों को दिखा दिखा कर नमाजें भी पढ़ते थे, रोजे भी रखते थे, क़ियाम भी करते थे, लेकिन जब तन्हाई में जाते थे तो तन्हाई में जाकर वो गलत काम करते थे। जब वो तन्हाई में जाते थे तो तन्हाई में जाकर वो अपने आप को बुराई से नहीं बचाते थे, तो जिसकी वजह से उसने ज़ाहिर में जो नेक आमाल किए थे अल्लाह तबारक व तआला उनके तमाम के तमाम आमाल को बर्बाद कर देगा, उनके तमाम के तमाम आमाल को ज़ाय कर देगा। इसलिए मेरे भाइयों, जहां लोगों के सामने में आप गलत काम करने से बचें, वहां पर आप तन्हाई में भी गलत काम करने से बचें। आइए लास्ट चीज बता करके मेरा वक्त हो जाएगा और मैं अपनी बात को ख़त्म कर दूंगा इंशाअल्लाह ताला। तो मैं जो शुरू से आपके सामने बता रहा था, कि चंद ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे नेक आमाल को बर्बाद कर देती है, तबाह कर देती है। उनमें से मैंने बताया, एक है कुफ्र, दूसरी चीज़ है मुर्तद हो जाना, दीन इस्लाम को छोड़ देना, तीसरी चीज़ है शिर्किया काम को अंजाम देना, और चौथी चीज़ जो मैंने आपके सामने बचाया रियाकारी से बचना, और पांचवी चीज़ अगर आप बचाना चाहते हैं तो वह तन्हाइयों के गुनाह से बचाना है। आइए पांचवी चीज़ जो हमारे नेक आमाल को बर्बाद कर देती है और तबाह कर देती है, वो पांचवी चीज़ ये है कि अल्लाह की कसम खाकर ये कहना कि अल्लाह की कसम अल्लाह इसे कभी माफ़ नहीं करेगा। बात को समझिए, आज कहते हैं ना बात बातों पर, अल्लाह की कसम अल्लाह तुझे कभी माफ़ नहीं करेगा, अल्लाह की कसम अल्लाह फला को कभी माफ़ नहीं करेगा, अल्लाह की कसम फला जहन्नमी है, फला जहन्नम के अंदर चला जाएगा। अल्लाह की कसम खाकर ये कहना कि अल्लाह की कसम अल्लाह फला को कभी माफ़ नहीं करेगा, मेरे भाइयों ये बड़ा संगीन जुर्म है, ये बड़ा संगीन जुर्म है। हदीस है, हदीस के रावी हजरत जुंदुब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है। अल्लाह के नबी बयान फरमाते हैं कि एक आदमी कहते हैं कि अल्लाह की कसम अल्लाह फला को कभी माफ़ नहीं करेगा। अल्लाह कहता है तू कौन होता है ये बताने वाला, ये कहने वाला कि मैं किसे माफ़ करूंगा किसे माफ़ नहीं करूंगा, तू होता कौन है? क्या मैंने तुम्हें ये पावर दिया, क्या मैंने तुम्हें ये अथॉरिटी दी कि तुम ये कहो मेरी कसम खाकर मैं किसको माफ़ करूंगा और किसको माफ़ नहीं करूंगा? तब अल्लाह कहता है जा, मैंने फला को माफ़ कर दिया और मैंने तेरे नेक आमाल को मैंने बर्बाद कर दिया, तेरे नेक आमाल को मैंने तबाह कर दिया। नहीं जी, तो पता क्या चला, कभी भी अल्लाह की
कभी भी अल्लाह की कसम खाकर किसी के बारे में ये मत कहिएगा कि अल्लाह की कसम अल्लाह तुम्हें कभी माफ़ नहीं करेगा, क्योंकि अल्लाह गफ़ूर रहीम है, अल्लाह माफ़ करने वाला है, अल्लाह दयालु है, अल्लाह क्षमाशील है। इसलिए मेरे भाइयों, अपनी ज़बान से ये कभी नहीं निकालना। ये चंद बातें थी, मेरे पास बहुत मुख्तसर सा वक़्त था और मैंने ये जो मौजू आपके सामने लेकर आया था कि वो चंद चीज़ें हैं जो हमारे नेक आमाल को तबाह व बर्बाद कर देती है। मैंने कुरान और सही अहादीस की रोशनी में जहाँ तक हो सका जल्दी में मैंने आपके सामने वो चीज़ें रखने की और बयान करने की कोशिश की। इसके बावजूद भी कि बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब फील किया, बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना किया। खैर, अल्लाह तबारक व तआला से आखिर में दुआ करता हूँ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन तो हम सबको उन गुनाहों से अपने आप को बचाने की बचने की तौफीक अता फरमा जो हमारे नेक आमाल को तबाह कर देते हैं। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन तो हम सबको उस रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमा जिस रास्ते पर चलने की वजह से दुनिया में भी हमारे लिए कामयाबी हो और आखिरत में भी हमारे लिए कामयाबी हो। व आखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।